जिंदगी में बंदगी शर्मिंदा है आयते कुछ न कुछ कोई दो जैसे जिंदगी में बंदगी तू कौन है जिंदगी में बंदगी शर्मिंदा है जिंदगी में बंदगी शर्मिंदा है আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে কবুল করুন সকলে বলে আমিন বয়ান আরো চালাবো আপনারা উঠে যাইতেছেন তাহলে আমি বয়ান শেষ করে দিব আমি ওখানে বয়ান শুরুই করি নাই